بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک۔ ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, شمشیر گنج، ملک پیٹ، چارمینار اینڈ دلسکھ نگر۔ گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 سٹار اور مدینے میں 4 سٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم C۔ گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقے دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ غزہ کو غیر فوجی زون بنایا جائے، دوسرے مرحلے سے پہلے اسرائیل نے شرط رکھ دی۔ کہا اسلامی جہاد اور حماس کو باہر کیا جائے، ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے۔ نتنیاہو سیز فائر سمجھوتا تباہ کرنا چاہتے ہیں، نئے سرے سے بات چیت ناقابل قبول ہے، حماس کا 2 ٹوک ری ایکشن۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے اسرائیلی پارلیمنٹ پر ہلہ بول دیا، سیکیورٹی اسٹاف کے ساتھ دھکم پیل، کہا نتنیاہو حقیقت سے دور ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرین کی فوجی مدد روک دی، ایگزیکٹو آرڈر جاری، وائٹ ہاؤس نے کہا امن کے پابند ہیں، حل نکالنا چاہتے ہیں۔ قاہرہ میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، ٹرمپ پلان کے جواب میں ایجپٹ کے منصوبے پر غور، ایک جیسا اسٹینڈ لینے کا فیصلہ۔ یورپی ملکوں نے کی امریکی فیصلے پر تنقید، کہا فوجی مدد بڑھائیں گے، یوکرین کے لیے 800 بلین یورو کا ڈیفنس بجٹ منظور۔ دنیا انڈیا کو قابل بھروسہ پارٹنر کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، انڈسٹری موقع کا فائدہ اٹھائے، بجٹ ویبینار سے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ اور نارتھ انڈینز کے لیے تامل نہیں تو ساؤتھ انڈینز کے لیے ہندی کیوں؟ اسٹالن نے کیا سوال، کہا شمال میں 3 زبانی فارمولا کیوں نہیں؟ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرین کی فوجی مدد روکنے کا حکم دیا ہے۔ حال ہی میں ٹرمپ اور یوکرین کے صدر
व्लादिमीर जेलेंस्की के दरमियान तल्ख बहस और तकरार हुई थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ कई मीटिंग्स के बाद यह फैसला किया। इस फैसले का संगीन असर यूक्रेन की जंग पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने बताया कि सदर इस बारे में बिल्कुल साफ सोच रखते हैं कि अमन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जो अमन के मकसद के पाबंद हैं। हम फौजी मदद रोक रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस फैसले से कोई हल निकल सके। अमेरिका रिपब्लिकन लीडर्स ने ट्रंप हुकूमत के उस फैसले पर मिले जुले ख्यालात का इजहार किया। सेनेटर मार्क वेन मेवलिन ने कहा कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स इस जंग को फंडिंग करते करते थक चुके हैं और जंग खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। सेनेटर सोजान कॉलिंस ने इस फैसले पर तनकीद की और कहा कि अमेरिका को अपने इत्तेहादी की मदद करनी चाहिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जेलेंस्की से मुतालबा किया था कि वो ट्रंप के साथ अपनी बातचीत के लिए माफी मांगे। यूरोपीय अहदेदारों ने यूक्रेन की फौजी मदद रोकने के फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे यूक्रेन के लोगों में अमेरिकी हुकूमत के बारे में बदएतमादी बढ़ेगी। अहदेदारों ने यह भी कहा कि इसके नतीजे में गैर जरूरी सिविलियन हलाकतें होंगी, क्योंकि यूक्रेन रशिया के हवाई हमलों की सूरत में अपनी हिफाजत नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके पास डिफेंस मिसाइल्स की कमी होगी। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से बाइडेन हुकूमत ने यूक्रेन के लिए 74 फौजी पैकेज दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा पैकेज $3 बिलियन का था। इस दौरान यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डियर ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को फौजी मदद बढ़ाएगा। इस तरह इस मसले पर यूरोप और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि यूरोप एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने 800 बिलियन यूरो के डिफेंस बजट के मंसूबे का ऐलान किया। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर जेडी वॉन्स ने कहा कि यूक्रेन के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अगर जेलेंस्की वाकई अमन बातचीत के ताल्लुक से संजीदा हैं तो वो आ सकते हैं। यूरोप के कई मुल्कों ने अमेरिका के फैसले पर रिएक्शन दिया है। फ्रांस के वजीर बेंजामिन हद्दाद ने बताया कि इससे जारह मुल्क मजबूत होगा। बरतानिया की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि हम यूक्रेन में पायदार अमन के पाबंद हैं और इस सिलसिले में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सही है और हमारे हक में है। पोलैंड के नायब वजीर दिफा सेजारी टॉमसेक ने कहा कि यूक्रेन की फौजी मदद रोकना बुरी खबर है। हंगेरी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी सदर और हंगेरी की हुकूमत का स्टैंड एक जैसा है। अरब लीग की एक हंगामी मीटिंग काहिरा में हुई, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे के जवाब में एक नए मंसूबे पर गौर किया गया। इजिप्ट ने इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, जिसका मकसद ट्रंप की तजवीज़ों का जवाब देना है। ट्रंप गजा के फलस्तीनियों को दूसरी जगह बसाकर गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। हंगामी मीटिंग में तमाम अरब ममालिक की तरफ से एक जैसे स्टैंड के बारे में गौर किया गया, ताकि फलस्तीनियों के हुकूक की हिफाजत हो सके और गजा को फिर से रहने लायक बनाया जा सके। इजिप्ट की तजवीज़ की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन ऐसे इशारे मिले हैं कि गजा में हमास हुकूमत की जगह गवर्नेंस मिशन लेगा और वो आर्जी तौर पर गजा के मामलात संभालेगा और इंसानी मदद की सरगर्मियों का जिम्मेदार होगा। इजिप्ट और जॉर्डन फलस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइल से मुतालबा किया जाएगा कि वो यहूदी आबादकारों की सरगर्मियों को बंद करे। इस तजवीज़ में फलस्तीनी ग्रुपों के हथियारों का भी अहाता किया गया है और एक सियासी अमल का जरिया हथियार हासिल करने की कोशिश की जाएगी। एक्सपर्ट्स ने इस मंसूबे पर अमलावरी की फंडिंग के बारे में सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि गजा की दोबारा तामीर पर $50 बिलियन से ज्यादा खर्च आएगा। अरब लीग मीटिंग में इराक, बहरीन, कुवैत, सीरिया के लीडर्स ने हिस्सा लिया। बाज मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स में भी इसमें शरीक रहे और इस मीटिंग के बारे में तफसीलात का इंतजार है। इजिप्ट के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते थे कि अरब मुल्क खास तौर पर इजिप्ट और जॉर्डन के फलस्तीनियों को अपने पास बसाए। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब इसराइल में जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले पर बातचीत के बजाय बाज नई शर्तें रख दी हैं और अमेरिका के खास नुमाइंदे की तरफ से पेश किए गए मंसूबे पर अमल का मुतालबा शुरू किया है। इस मुतालबे के साथ इसराइल ने गजा की इंसानी मदद रोक दी है। अरब ममालिक और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइल के इस फैसले की मजम्मत की है। हमास ने कहा कि इसराइल भूख और नाकाबंदी के जरिए फलस्तीनियों को खौफजदा और ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमास के एक आला ओहदेदार समी अबू दहरी ने इसराइली फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर समझौते को तबाह करना चाहते हैं और नए दौर की बातचीत चाहते हैं। यह काबिल कबूल है। अबू दहरी ने कहा कि बाकी होस्टेजेस को छुड़ाने का रास्ता सिर्फ जंगबंदी समझौते पर अमल है। किसी भी दबाव या हुक्म से उनकी रिहाई हासिल नहीं की जा सकती।
اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے سے پہلے غزہ کو غیر فوجی زون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ گیڈون سور نے یروشلم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے مرحلے کے بارے میں ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ غزہ کو غیر فوجی زون بنایا جائے، حماس اور اسلامی جہاد کو باہر کیا جائے، ہمارے ہوسٹیجز کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اگر یہ لوگ اتفاق کریں گے ہم کل عمل کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ غزہ میں 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس دوران مغربی کنارے کے کئی مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کینسٹ پر ہلہ بول دیا۔ سیکورٹی اسٹاف نے انہیں وزٹرز گیلری میں داخل ہونے سے روک دیا، جس پر انہوں نے گڑبڑ کی۔ اس موقع پر جم کر دھکم پیل ہوئی، 3 لوگوں کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت پڑی۔ اس واقعے کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں، جس سے ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی بڑھتی ہوئی بے چینی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک ہوسٹیجز کے والد نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو سب سے زیادہ حقیقت سے دور شخص ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے آپریشن ڈویژن کے چیف نے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان سے کہا گیا ہے کہ وہ موجودہ چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنے عہدے پر برقرار رہیں۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب اسرائیلی فوج نے ٹاپ لیول کے کسی عہدیدار نے استعفیٰ دیا ہے۔ سعودی عرب اور لبنان کے لیڈرز نے علاقائی اور عالمی مسائل پر تعاون سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ لبنان کے صدر جوزف اوون نے، جنہوں نے حال ہی میں عہدہ سنبھالا، اپنے پہلے بیرونی دورے کے لیے سعودی عرب کو چنا۔ انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ حزب اللہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ امریکہ لبنان کے خلاف جارحیت اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار ہے۔ حزب اللہ کے عہدیدار نے کہا کہ واشنگٹن نے حزب اللہ کے خلاف آپریشن کے لیے انٹیلیجنس مدد دی۔ حزب اللہ لیڈر نواف الموسوی نے یہ بات کہی۔ صومالیہ میں الشباب کے 40 دہشت گردوں کو ایک آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا۔ صومالیہ میں الشباب کافی سرگرم ہے، جس کا القاعدہ سے تعلق رہ چکا ہے۔ صومالین فوج نے بتایا کہ ہیرشابل اسٹیٹ میں آپریشن کیا گیا۔ الشباب 2004 سے سرگرم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا انڈیا کو ایک قابل بھروسہ پارٹنر کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے اور انڈسٹری کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ وہ بجٹ سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کر رہے تھے۔ مودی نے انڈسٹری سے کہا کہ وہ ایسے نئے پروڈکٹس کی نشاندہی کریں جنہیں دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ملک میں بنایا جا سکتا ہے۔ مودی نے انڈسٹری پلیئرز سے کہا کہ ہمارا ملک ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انڈسٹری دنیا کی توقعات کو صرف تماشائی کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ ہم تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا رول تلاش کرنا چاہیے۔ ایشورنس ایک ایسا بدلاؤ ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کے بھیتر نیا آتم وشواس آیا ہے۔ میں مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ سے جڑے پرتیک سٹیک ہولڈر کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ یہ نرنترتا آنے والے برسوں میں ایسی ہی بنی رہے گی۔ آپ میرے پورے وشواس کے ساتھ میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں، پورے آتم وشواس سے نکل پڑیے، بڑے قدم اٹھائیے۔ دیش کے لیے مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ یہ نئے ایونیوز ہم نے اوپن کرنے چاہیے۔ آج دنیا کا ہر دیش بھارت کے ساتھ اپنی اکنامک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو اس پارٹنرشپ کا زیادہ سے زیادہ لابھ اٹھانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ساتھیوں، کسی بھی دیش میں وکاس کے لیے سٹیبل پالیسی اور بہتر بزنس انوائرمنٹ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کچھ برس پہلے ہم جن وشواس ایکٹ لے کر آئے۔ ہم نے کمپلائنسز کو کم کرنے کا پریاس کیا۔ کیندر اور راجیہ سطر پر 40,000 سے زیادہ کمپلائنسز ختم کیے گئے۔ اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھاوا ملا اور ہماری سرکار یہ مانتی ہے کہ ایکسرسائز
निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर यह बात दोहराई है कि तमिलनाडु और साउथ इंडिया की रियासतों पर हिंदी को थोपने की कोशिशें की जा रही हैं और ये रियासतें हिंदी को कबूल नहीं करती। स्टालिन ने कहा कि साउथ की रियासतों को हिंदी सिखाने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कायम की गई थी, लेकिन कभी नॉर्थ के लोगों के लिए उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा कायम नहीं की गई। सोशल मीडिया पर स्टालिन ने कहा कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनाकर 1 सदी गुजर गई है ताकि साउथ इंडियंस को हिंदी सिखाया जाए। अब तक कितनी उत्तर भारत तमिल प्रचार सभाएं बनाई गई हैं? स्टालिन ने कहा कि अगर नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को 2 जबानें सिखाई जाती हैं तो साउथ इंडिया को तीसरी जबान सीखने की क्या जरूरत है। स्टालिन ने कहा कि पहले ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी तीसरी जबान सिखाई जा रही है। एक दिन पहले स्टालिन ने एक शादी में शिरकत करते हुए तमिल जोड़ों से कहा था कि वो शादी के फौरी बाद बच्चे पैदा करें, क्योंकि आबादी का ताल्लुक अरकान पार्लियामेंट की तादाद से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मियाटियां और पाकिस्तानी कहना मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना वाला जुर्म नहीं है, अगरचे ये तबसरा बदमज़गी पैदा करता है। जस्टिस बी.वी. नागरत्न और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस सिलसिले में एक उर्दू ट्रांसलेटर और राइट टू इन्फॉर्मेशन कलर की शिकायत के मामले में एक शख्स को बरी कर दिया। यह वाकया झारखंड के सब डिविजनल ऑफिस में पेश आया था। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि मियाटियां और पाकिस्तानी कहने से उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर और नजर। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम ए और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम सी। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम ए। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम ए। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. गजा को गैर फौजी जोन बनाया जाए। दूसरे मरहले से पहले इसराइल ने शर्त रख दी। कहा इस्लामी जिहाद और हमास को बाहर किया जाए, हॉस्टेजेस को रिहा किया जाए। नेतन्याहू सीजफायर समझौता तबाह करना चाहते हैं। नए सिरे से बातचीत नाकाबिल कबूल है, हमास का 2 टोक रिएक्शन।
हॉस्टेजेस के रिश्तेदारों ने इसराइली पार्लियामेंट पर हल्ला बोल दिया। सिक्योरिटी स्टाफ के साथ धक्कमपील, कहा नेतन्याहू हकीकत से दूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की फौजी मदद रोक दी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। व्हाइट हाउस ने कहा मन के पाबंद हैं, हल निकालना चाहते हैं। काहिरा में अरब लीग का हंगामी इजलास, ट्रंप प्लान के जवाब में इजिप्ट के मंसूबे पर गौर, एक जैसा स्टैंड लेने का फैसला। यूरोपीय मुल्कों ने की अमेरिकी फैसले पर तनकीद, कहा फौजी मदद बढ़ाएंगे। यूक्रेन के लिए 800 बिलियन यूरो का डिफेंस बजट मंजूर। दुनिया इंडिया को काबिल भरोसा पार्टनर की हैसियत से देख रही है। इंडस्ट्री मौके का फायदा उठाए, बजट वेबिनार से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और नॉर्थ इंडियंस के लिए तमिल नहीं तो साउथ इंडियंस के लिए हिंदी क्यों? स्टॉलिन ने किया सवाल, कहा शुमाल में 3 ज़बानी फॉर्मूला क्यों नहीं? और नाज़रीन के साथ दुनिया भर से का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।